कौसर पढ़ लो बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ما شاء الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم ما شاء الله 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 आपको इनाम देना चाहिए ना आपको इनाम देना चाहिए इतने अच्छे बच्चे हो आप पढ़ते हो इतने प्यारा प्यारा ये आपकी ठीक है जीत रही